ہماری کوٹھی کے سامنے والے بنگلے میں ایک امیر فیملی رہتی تھی۔ یہ آزاد خیال لوگ تھے، جبکہ ہمارا تعلق ایک محتاط قسم کی فیملی سے تھا۔ میرے والد اپنے گھر کی خواتین کا کہیں زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا ہم بہت کم پڑوسیوں کے گھر جاتے۔ تاہم ملک صاحب کی فیملی جو سامنے رہتی تھی، ان کی خواتین جب چاہتی آ جاتی تھیں۔ ملک صاحب کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جو تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ بڑی لڑکی کا نام ندا، منجلی کا دعا اور چھوٹی کا ردا تھا، جبکہ ان کے بھائی کا نام اشر تھا۔ ملک صاحب کی بڑی بیٹی ندا کی شادی کو 5 برس ہو گئے تھے۔ ان کے شوہر جہاں زیب سول انجینئر تھے اور دبئی میں کام کرتے تھے۔ دعا کی شادی نہال نامی نوجوان سے ہو گئی، جس کا شمار شہر کے امیر اشخاص میں تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کی قسمت بہت اچھی نکلی کہ اتنے امیر گھرانے کی بہو بنی ہے۔ شوہر بھی بہت خوبصورت تھا۔ ملک صاحب سے والد صاحب کے اچھے مراسم تھے، لہٰذا ان کی وفات کے بعد والد صاحب نے ہمیں ان کے گھر آنے جانے کی اجازت دے دی۔ اب جب باجی ندا یا دعا کو ضرورت ہوتی، وہ مجھے بلا لیتی۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے دعا کو 2 پیارے سے جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ 2 بچوں کی پیدائش اور پرورش کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ بچے بھی دونوں کمزور تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنے پاس رہنے کی درخواست کی تو امی نے کہا کہ چلی جاؤ، وہ بیچاری ان دنوں بہت پریشان ہے۔ یوں میں ان کے پاس رہنے لگی۔ دعا کے شوہر نہال بھائی بہت شگفتہ مزاج انسان تھے۔ وہ ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے بھی اسی طرح باتیں کر کے ہنساتے۔ اس مذاق پر کوئی نوٹس نہ لیتا تھا کہ یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ بالکل سنجیدہ نہیں رہ سکتے تھے۔ چھیڑ خانی ہنسی مذاق کے بغیر انہیں کھانا ہضم نہ ہوتا۔ میں 2-4 دن دعا کے پاس رہ کر گھر آ جاتی، وہ پھر بلواتی تو جانا پڑتا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ ان کے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے اور پھر یکے بعد دیگرے بیمار رہ کر بالآخر فوت ہو گئے۔ دعا کی گود اجڑ گئی۔ وہ حد درجہ افسردہ و غمزدہ رہنے لگی۔ ان کا مجھ سے دل لگ گیا تھا، لہٰذا امی سے کہا کہ فوزیہ کو کچھ دنوں کے لیے مزید میرے پاس رہنے دیں، ورنہ بچوں کا صدمہ میری جان لے لے گا۔ یوں میں دوبارہ ان کے پاس رہنے لگی۔ ان کی امی روزانہ صبح ندا باجی کے گھر چلی جاتی اور اشر اسکول چلا جاتا۔ دوپہر کو نہال واپس آ جاتے۔ ایک دن ندا باجی کو شک گزرا تو مجھ سے پوچھا، فوزیہ یہ نہال پہلے تو صبح جاتا شام کو آتا تھا، اب کیوں دوپہر کو آ جاتا ہے؟ کیا تمہاری وجہ سے؟ میں رونے لگی اور کہا، نہیں باجی، میری وجہ سے نہیں بلکہ ردا کی وجہ سے، مگر میں یہ بات کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ وہ بولی، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ردا ہماری سگی بہن نہیں ہے، بلکہ ہمارے مرحوم چچا کی بیٹی ہے اور اسے ہماری ماں نے سگی اولاد کی طرح پالا ہے۔ سبھی کو کہتی ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ ردا کے امی ابو مر چکے ہیں، تبھی والد نے اسے میری والدہ کی گود میں دیا تھا۔ لیکن تم یہ بات کسی کو مت بتانا۔ دعا باجی اور میں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ ہماری عمروں میں تھوڑا سا فرق تھا، لہٰذا میں انہیں باجی نہیں کہتی تھی، دعا ہی بلاتی تھی۔ وہ میری کسی غلطی کا برا نہ مانتی اور نہ کسی سے شکایت کرتی۔ شاید اسی وجہ سے میں ان کی عزت کرتی تھی، جبکہ ردا دعا کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی نظر انداز نہ کرتی اور ہر ایک سے بلا خوف بیان کر دیتی۔ آنٹی کا عجیب مزاج تھا۔ وہ زیادہ وقت ندا کے گھر رہتی، دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھا لیتی۔ ان کا خیال تھا کہ ردا گھر میں ہے، وہ بہن بھائی اور بہنوئی کا خیال رکھے گی اور انہیں کھانا وغیرہ دے دے گی۔ جب تک میں رہی میں ہی کھانا بناتی تھی۔ دعا نہال اشر کو بھی میں ہی کھانا دیتی۔ ردا تو اپنا کھانا پلیٹ میں ڈال کر اکیلے ہی کھانے بیٹھ جاتی تھی۔ میں اسے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ میں تو ان کے گھر مہمان تھی۔ آخر مجھے اپنے گھر لوٹ آنا تھا۔ یہ تو آنٹی کا فرض تھا کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کی بجائے منجلی کا خیال رکھتی، کیونکہ وہ ابھی تک پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ پھر 2 بچوں کی وفات نے اس سے جینے کی امنگ ہی چھین لی تھی۔ ایسے حالات میں جیون ساتھی ہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے، کیونکہ دونوں کے دکھ سکھ مشترک ہوتے ہیں۔ مگر نہال بھائی کی عجیب طبیعت تھی۔ وہ دکھوں اور پریشانیوں کو بالکل بھی نہیں گردانتے تھے۔ ہر وقت ہنسی ٹھٹول اور خوش باش رہنا ان کی سرشت میں شامل تھا۔ لگتا تھا کہ انہیں اپنے بچوں کی وفات کے غم نے بھی صرف چند لمحوں کے لیے افسردہ کیا تھا، پھر وہ سب کچھ بھول گئے۔ جبکہ دعا ایک حساس دل رکھتی تھی۔ میں ہمہ وقت دعا کے آس پاس رہتی،
निहाल भाई घर में मौजूद होते हुए भी ज़्यादातर अपने कमरे की तरफ रहते। अलबत्ता जब देखते कि आंटी आ गई हैं तो हमारी तरफ आ जाते थे। दोपहर से शाम तक निहाल का वक्त अपनी सास के घर गुजरता और शाम के बाद वो दोस्तों का बहाना करके चले जाते। फिर जाने कब घर लौटते, क्योंकि हम तो सो जाते थे। अक्सर रात गए ही आते थे। वो बीमार बीवी के कमरे में झांकते तक न थे। एक रोज़ दुआ ने कहा कि मुझे कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही है, जूस पीने को दिल कर रहा है। निहाल भाई बाजार चले गए और जूस का डब्बा ले आए। अपने हाथ से गिलास में मशरूब भरकर बीवी के लबों से लगाया। मैं हैरान रह गई कि आज तो फरिश्ता सिर्फ शौहर का रूप धार लिया है, वरना उनकी तवज्जो को वो कब से तरस रही थी। उनकी तबीयत के बारे में सरसरी सा पूछकर उधर से आकर उधर को निकल जाते थे। जब निहाल ने दुआ को अपने हाथ से जूस पिलाया तो खुशी से उसका चेहरा खिल गया। उसने पूरा गिलास मशरूब का पी लिया, लेकिन जूस पीने के थोड़ी देर बाद उसे मतली होने लगी और तबीयत ख़राब हो गई। मैं दौड़ी हुई उसके कमरे में गई जहाँ निहाल भाई क़याम किए हुए थे, मगर वो वहाँ नहीं थे। मैंने अपने तौर पर घरेलू टोटके आजमाए, मगर दुआ की तबीयत बिगड़ती गई, यहाँ तक कि उल्टियों से बिस्तर भर गया। मैंने ख्याल किया शायद जूस ख़राब था। उसी वक्त रिदा से कहा कि निहाल भाई को फ़ोन करके बुलाओ, उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, होंठ भी नीले पड़ गए हैं। उसने फ़ोन में लाया, जवाब मिला कि उनकी बहन लाइबा को जहरीले कीड़े ने काट लिया है, वो उसे लेकर अस्पताल चले गए हैं। मैं दौड़कर निदा के घर गई, निदा बाजी और उनकी अम्मी को बताया तो वो भी आ गईं। इसी दौरान मेरे वालिद घर आ गए और हम सब दुआ बाजी को लेकर अस्पताल चले गए, जहां उनका मैदा वॉश किया गया और मवाद को टेस्ट लैब में भिजवा दिया गया। रिपोर्ट आई तो पता चला कि जूस जहरीला था। जब दुआ की तबीयत संभल गई वो ससुराल चली गई, मगर चंद दिन रहकर वापस मैके आ गई। बताया कि उसके सास ससुर और घर के सारे लोग गर्मियों की छुट्टियों में मरी वाले घर जा रहे हैं, लिहाजा निहाल का कहना है कि तुम मैं वहाँ अकेला नहीं रख सकता। जब तक वो वापस नहीं आ जाते यहाँ माँ के घर ही क़याम रखो, मैं भी इधर रहूँगा तुम्हारे पास। दुआ ने शौहर का हुक्म ही मानना था। निहाल भाई की आदत थी कि रोज़ रात को दूध पीकर सोते थे। खाना वो सरे शाम खा लेते थे। इन दिनों दुआ पर इतने मेहरबान हो गए कि बीवी को भी दूध का गिलास अपने हाथों से पिलाने लगे। एक रात दुआ को अपने हाथ से दूध का गिलास पिलाया और कहा कि आज मेरी दावत है, दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, देर से आऊँगा, मेरा इंतज़ार मत करना। दूध पीने के आधे घंटे के बाद दुआ का दम घुटने लगा। मैं रिदा को उनके पास बिठा गई थी कि उनकी अम्मी को निदा के घर से बुलवाती हूँ ताकि वो रात को अपने घर सोएं। मुझे नहीं मालूम मेरे आने के बाद क्या हुआ। आंटी को बताकर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। उन्होंने भी घर जाने में ताख़ीर कर दी। वो 12 बजे के करीब बड़ी बेटी के घर से निकलकर अपने घर पहुंची। रिदा जाग रही थी। पूछा, क्या दुआ सो गई है? हाँ अम्मी जान, वो सो गई थी, उसने जवाब दिया। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आ जाएं तो मैं सोने जाऊं। आंटी अपने कमरे की तरफ चली गई। जाते जाते ख्याल आया एक नज़र दुआ को देखती चलूं, क्या हाल है उसका। माँ ने कमरे में झांका तो वो उल्टी पड़ी हुई थी। करीब जाकर सीधा करने की कोशिश की मगर नाकाम रही। तभी रिदा को आवाज़ दी, बेटी रिदा इधर आना, मुझे लगता है कि दुआ की तबीयत ठीक नहीं है, देखो तो ये किस तरह ऊंधी लेटी है। वो दौड़ी आई, दोनों ने मिलकर उसे सीधा किया तो मुंह से झाग निकल रही थी। आंटी को लगा कि वो हिचकियाँ ले रही है। उन्होंने कहा, रिदा तुम तो कह रही थी कि सो रही है, ये सो तो नहीं रही, इसका तो अजीब हाल हो रहा है। अम्मी मुझे क्या खबर, मुझे तो यही लगा सो रही हैं। तभी मैं उनके कमरे से उठकर आ गई थी कि सुकून से सो रही हैं तो डिस्टर्ब ना हो। माँ ने हिलाया जुलाया, आवाज़ देकर पुकारा, मगर दुआ ने कोई जवाब न दिया। अलबत्ता माँ की आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी और हाथों को कभी दाएं कभी बाएं मारने लगी। आंटी दौड़ती हुई हमारे घर आई कि खुदारा डॉक्टर को बुलाओ, न जाने मेरी बच्ची को क्या हो गया है। वालिद साहब ने मोहल्ले के एक घर में बेल दी जहाँ डॉक्टर साहब रहते थे। उसी वक्त तो उन्हीं का दम गनीमत था। उन्होंने नब्ज़ देखी और कहा कि दमे आखिर है, अस्पताल तक भी ले जाना महाल है। उन्होंने सही कहा था। अगले ही लम्हे आखिरी हिचकी लेकर दुआ इस जहां से रुखसत हो गई। सब रो रहे थे लेकिन मैं और निदा बाजी खामोश थे। हम दोनों ही सफ़ेद चादर को घूर रहे थे और बार बार दूध के खाली गिलास पर निगाह जाती थी जो रिदा ने धो कर रख दिया था। इस जवान मौत का किसको गम नहीं था। कोई कह रहा था कि दूध खराब था और किसी को खुदकुशी का गुमान था। एक रिदा खामोश थी। दुआ बाजी के ससुर पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए मामला दब गया। किसी को मालूम नहीं हो सका कि दुआ तिबी मौत मरी है या ख़राब दूध की वजह से जान गई।
दूध तो रिदा और अशर ने भी पिया था, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। निहाल को रात भर फ़ोन करते रहे, उनका फ़ोन बंद मिला। सुबह आए, घर में एक एहराम देखा तो दम बखुद रह गए कि ये क्या हो गया है। उन्हें रोते हुए किसी ने नहीं देखा। सबका ख्याल था मर्द बीवी की मौत पर कम ही रोते हैं। गम तो दिल में था। दुआ की वफ़ात को 3 माह गुजर गए तो एक रोज़ निहाल भाई आंटी के पास आए। पाँव पकड़कर बोले, मैं इस घर से नाता कायम रखना चाहता हूँ। जो रिश्ता आपसे था उसे तोड़ना नहीं चाहता। दुआ की ज़िंदगी मुख्तसर थी, मगर मुझे बेटा बनाया है तो बेटा ही रहने दीजिए। तुम क्या कहना चाहते हो निहाल, खुल कर कहो। आपसे रिदा का हाथ मांगना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मायूस नहीं करेंगी। आंटी ने कुछ सोचा, फिर कहा, अपने वालदैन को भेज देना। उनके वालदैन एक बार फिर झोली फैलाकर आ गए और मुरादों के फूल भरकर चले गए। एक बहन कब्र में जा लेटी और दूसरी, जो दरअसल दुआ की कज़न थी, उसकी जगह दुल्हन बनकर निहाल भाई के घर की जीनत बन गई। इसे कहते हैं किस्मत के खेल। अगर दुआ को निहाल से शादी रास नहीं आई तो रिदा ने भी चंद साल ही खुशी के गुजारे। उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। जब वो साल भर की थी उसे ब्लड कैंसर हो गया। एक से बढ़कर एक डॉक्टर के पास लेकर गए। बच्ची की तकलीफ नहीं देखी जाती थी। उसके सर के सारे बाल झड़ गए थे। जो दुख इस बच्ची का इन दोनों ने देखा, खुदा किसी को ना दिखाए। जब बच्ची की तकलीफ देखी ना गई तो खुद माँ ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी बच्ची को और तकलीफ ना मिले, इसे इस अजाब से निजात दिला दे। बिलाखिर माँ की गोद में आखिरी हिचकी लेकर वो मासूम दर्द से निजात पा। बेशक अपने किए की सज़ा इस दुनिया में मिलती है, मगर असल अजाब का सामना तो आखिरत में करना पड़ेगा। ये बात सब लोग नहीं समझ पाते। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।